जय जगन्नाथ डियर फ्रेंड मु सत्यरंजन बेहरा मो चैनल सार्वी दृश्य को करुछि आपण मानको पुणी थर स्वागत। बड़ मान को मोर नमस्कार, सान मान को मोर स्नेह। आउ बारीपदा टू भुवनेश्वर सोलोराइट पार्ट 7 रे आपण मान को समस्त को हार्दिक स्वागत। आशा करे आपण मान को ए सीरीज टा भल लागुतबो, आपण माने निहाती एन्जॉय करूथबे। आपण माने कमेंट सेक्शन को जाई के आपण को मतामत निहाती दियंतु। आ जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनाती से माने चैनल को निहाती सब्सक्राइब करनियंतु। Bullet. I miss you, baby. Oh, bullet को miss कर दिया। कलकत्ता 416 किलोमीटर, बालेश्वर 175 किलोमीटर, भाई चंडीगढ़ 41 किलोमीटर। नारियल का पानी अभी पीना है? नहीं पीना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दही बरा टे खाया को इच्छा होता कहीं कौन पार्टीटा मिठा है परे टिके खटा और राग भल लगे ना फ्रेंड आप मत भी भल खाइए। बर्तमान खटा राग खाइले हेनी कहीं भात खाइबा समय होगा लंच टाइम। इट्स लंच टाइम। भात खाइबा भात कौटी खाइबा आज शनिवार सैटरडे ऑब्वियसली सादा खाइबा भेज होटल रे खाइबा जो भेज प्योरली भेज मिले से अच्छी मो नजर अच्छी बहुत बहुत होटल अच्छी गुजराती मारवाड़ी साउथ इंडियन खाइबा साउथ इंडियन भितर कौटी खाइले हम कौटी खाइले हम मु चिंता कर भी चिंता कर कमेंट सेक्शन को जाइए कमेंट देवे कौटी भल साउथ इंडियन मिले है। अरे अरे मुझे यहाँ कहना भूली गले कौन नदी काठजोड़ी। हाँ कटक बोधे आम पहुँची गलु। ये है काठजोड़ी बढ़िया लगुच तो बढ़िया लगे काठजोड़ी कहीं पथर बंध किए निर्माण करते काठजोड़ी जो काठजोड़ी आगे बहुत यामा कौटी घर SRB दिल से चैनल नाम यूट्यूब चैनल SRB दिल से है सब्सक्राइब करनब से तुम मान आसज रेकर्डिंग चलती ये 11,000 पाखापाखि SJ कैमरा है SRB दिल से। गेटअप राइडर गेटअप भाई जान। ओहो भाई साहब रिस्पॉन्स तो मिलेगा। अच्छा रिस्पॉन्स मेन कथा है क्यूरियोसिटी अच्छी पिला जमीक मोर भी अच्छी मु भी गोटे पिला केते बयसर सस्पेंस बयस बयस गोटे नंबर रही 18 वर्ष 18+ आ जहाँ रेस्ट से एक्सपीरियंस एज पचार एज है मोर 18 मो पुओ को भी 18 मत भी 18 आउ जोटा सेटा एक्सपीरियंस। बर्तमान आम पहुँची गलु कटक एवं आम जाऊँ बादामबाड़ी अभिमुखे आसतु फ्रेंड
ପରିଚିତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜୁହାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କିଛି କାମ ବି ଅଛି ମୋର, ସେ କାମ ବି ସାରିବି, ବୁଲିବି, ଖାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି, ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼େ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରାୟ ଦିଏ, ମାନେ 99.9% ଦିଏ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଧେ ଯଦି ମିସ୍ କରିଥିବ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ କମେଣ୍ଟ ସେଠି ଡିସଆପିଅର୍। କାହିଁକି ଆସୁନି କେଜାଣି? ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଲା KFC। କୋଉଠି ରଖିବା? ହଁ, ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିବା ଯେ ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇକି ଲଗେଜ୍ ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି ନା। ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କରିଦେଇଛି। ହଁ, ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୁମ୍ ଚଳିବ, ନଟ୍ ସୋ ଖାସ୍ ହେଲା, ଖାଲି କାମ ଚଳିବା କଥା। ହେଲା ରୁମ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେନ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଚାଲ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି, ଯିବା ଆଗେ ଖାଇବା ହେଲା। ଆଗେ ଖାଇବା ତାପରେ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଖାଇବି ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଖାଇବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ এইটা দেখতে অর্থ কাঠগড়ি বাইক রেডি থাও আমি চলো চলনা বিক্রি হচ্ছে সব এইটি দেখতে পাচ্ছেন দেখো মক্কা সিঝা કેટલા પીસ সুন্দর বিরাট
ଆଉ ଏଇଟା ତ ମହାନଦୀ ତ ଦେଖି ହେବନି ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେ ମାଡ୍ରାସ ହୋଟେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ପୁରା ଜଣେ ଖାଇସାରିଲା ଆଉ ଜଣେ ଖାଇଲା ଭୀଷଣ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହଉ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଡାଲମା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଡାଲି ସମ୍ବର लड्डू कत भाई लड्डू कत ना ना गोटे गोटे गला नहीं जाओ गोटे हाँ सुजी लड्डू बहुत बढ़िया लगे सुजी नड़िया बादाम सब बढ़िया 8 टका पिस मोर रही फ्रेंड होटेल मोनालिसा से मोनालिसा जी आशा दे दूरे जाए से मोनालिसा से होटेल रे यहाँ मोर बाइक थी गणेशंकर सुंदर मूर्ति दिया यही मोनालिसा होटेल सामने अच्छे आ देखो तो राजदूतटा केमती मेंटेन कर रखाई पुराना मॉडल राजदूत चलतु फ्रेंड आसतु टे संध्या टाइम टे बुलदेवा बादामबाड़ी ये है दुर्गा मंडप यहीपटे बस स्टैंडटा बादामबाड़ी बस स्टैंड ऑलिम्पिक स्पोर्ट्स मु भल टिफिन होटल खोजुची कौन खाइबा से तेल फेल भाजी बरा फरा पकड़ी गुड़ा खाइबार पर नुहे देखा कौन जदि टे भल हेल्दी जिन मिलला टे खाईदे
ଗୁପଚୁପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଅଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍, ଅଣ୍ଡା ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍। ସର୍ବବିନା ଜାତର ବର ଜାତରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ମା ମାଉସୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ଚାକୁରି କାମ କରିବା ସମୟରେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଣିରେ ବା କାଦୁଅରେ ଖାଇଦେବ। ଠୋପଲା ଖାଇଦେବ। ଏଇଠି ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ, ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଇଦେବା ହେଲା। इसके बाद ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଇବା। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ ବଜାର ଅଛି ନା, ଏମ୍ ବଜାର, ସେ ଏମ୍ ବଜାର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଚଳିବ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୁପଚୁପ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ବହୁତ ଦେଇଥିଲା ଗୁପଚୁପ, 30 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍, ପେଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଚା ପିଇଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ, ପିଇଦେବା ଟିକେ ଆଉ।